आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। नीट में मियारी रैंक हासिल करने वाले गुरुकुल तलबा की वज़ीर आला से मुलाकात, रेवंत रेड्डी ने पेश की तहनीयत। तेलंगाना में SIR डिजिटलाइजेशन का अमल 60% मुकम्मल, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। तेलंगाना में ट्रांसपोर्ट क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन, ओवरलोड और टैक्स नादहिंदा गाड़ियां होंगी जब्त। राहुल गांधी और तेलंगाना कांग्रेस ने मुलाजिमतों की फराहमी और यूथ डिक्लेरेशन के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया है, युवा संग्रामा सदासू से KTR का खिताब। हैदराबाद जिले में राशन कार्ड रखने वाले EKYC का अमल 31 जुलाई तक 100% मुकम्मल करें, चीफ राशनिंग ऑफिसर राज रेड्डी ने दी हिदायत। रेवंत रेड्डी के दिल्ली के दौरे के मिनट टू मिनट प्रोग्राम का अफशान, न्यूज प्लेटफॉर्म के खिलाफ केस दर्ज। हाई कोर्ट ने BRS की जानिब से 18 जुलाई को सरूनगर स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले यूथ कॉन्फ्रेंस की दी इजाजत, कारगुजार सदर KTR ने हाई कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में मसरूफ, SIR के अमल पर आवाम की रहनुमाई भी जारी। नीट री एग्जाम में उम्मीदवारों की हाजिरी कम, सरकारी आदाद व शुमार जारी। गैर मियारी और नाखिस ग़िज़ाई अशिया की तैयारी के खिलाफ H-FAST और फूड सेफ्टी का क्रैकडाउन जारी। चंद्रायन गुट्टे में फास्ट फूड सेंटर पर धावा, भारी मकदार में मुर्गी का गोश्त और तेल जब्त। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नीट में मियारी रैंक हासिल करने वाले गुरुकुल कॉलेजेस के तलबा से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। तलबा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से MCRHRD बोधी पवेलियन में मुलाकात की। साई प्रावालिका ने भी, जिन्होंने एशियन अंडर-23 में गोल्ड मेडल हासिल किया, उन्हें भी तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर लक्ष्मण और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी SIR का अमल तेजी से जारी है और अब तक 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सुदर्शन रेड्डी ने आज जिले कलेक्टर प्रतीक जैन के साथ जिले संगारेड्डी के असम्बली हल्के पटनचेरू में वाक़े सुल्तानपुर, एल्लापुर और पटनचेरू के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहां BLOs कैंपस का मुआयना किया। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बूथ लेवल ऑफिसर से रास्त गुफ्तगू की। एनुमरेशन फॉर्म्स की तकसीम, खानापुरी के बाद दोबारा वापसी और दीगर इंतखाबी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की।
کیمپس کے معائنے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے بی ایل ایز کی موجودگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آیا ان کے پاس پارٹی سے جاری شناختی کارڈ موجود ہے یا نہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے انتخابی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ الیکشن کمیشن کی مقررہ تاریخ میں توسیع کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی اہل ووٹر اندراج سے محروم نہ رہ جائے۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کر کے بتایا کہ دیہی علاقوں میں اب تک 80% جبکہ شہری علاقوں میں 45% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ سدرشن ریڈی نے کہا کہ انتخابی عملے کے قریبی تال میل سے یہ عمل کامیابی سے جاری ہے۔ ہندوستان کی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو جاپان اوپن کے فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اتوار کو سندھو اور دوسرا سیمی فائنل جیتنے والی کھلاڑی سے خطاب کے لیے مقابلہ کریں گی۔ سندھو نے 2 مرتبہ اولمپک میڈل جیتے ہیں۔ 2 سال کے بعد وہ پہلی بار کسی عالمی مقابلے میں فائنل میں پہنچی ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ٹرانسپورٹ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی کمرشل گاڑیوں کے خلاف ریاست بھر میں سخت کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مہم کے تحت اوور لوڈ گاڑیاں، فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی کمرشل گاڑیاں، ٹیکس نادہندہ گاڑیاں اور حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے سلیپر بسیں خصوصی نگرانی میں رہیں گی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ٹرانسپورٹ کمشنر کے دفتر میں اعلیٰ حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس کے دوران افسران کو ہدایت دی کہ ریاست بھر میں معائنوں میں تیزی لائی جائے اور ٹرانسپورٹ قوانین پر سخت سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جہاں بھی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئیں وہاں گاڑیوں کو ضبط کرنے میں کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ وزیر نے اوور لوڈ گاڑیوں، فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی کمرشل گاڑیوں اور 6 ماہی ٹیکس ادا نہ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم چلانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر حادثات کی روک تھام اور عوام کی حفاظت کے لیے سخت انفورسمنٹ ناگزیر ہے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود اور پبلک انٹرپرائزز محمد اظہر الدین نے اروٹلا میں تلنگانہ پبلک اسکول کا معائنہ کیا۔ ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹے کا وقت گزارا اور انہوں نے اسکول کے تعلیمی اور رہائشی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ریاستی وزیر نے طلباء کے ساتھ کرکٹ کھیلا۔ انہوں نے طلباء کو تعلیم، کھیل اور زندگی میں بلندیاں حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ ریاستی وزیر نے کلاس رومز، لیبارٹری، کینٹین، کھیل کے میدان اور دیگر انفراسٹرکچر کا بھی معائنہ کیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ حکومت جدید تعلیمی اداروں اور بہترین تعلیمی اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ معیاری سہولیات کا بہتر استعمال کریں۔ محمد اظہر الدین نے طلباء کو مشورہ دیا کہ کامیابی کے لیے سہولتوں سے زیادہ عزم، استقامت اور محنت کی ضرورت ہے۔ پچھلی نسلوں نے محدود وسائل کے ساتھ کامیابیاں حاصل کی تھی، لیکن آج حکومت طلباء کو معیاری سہولیات فراہم کر رہی ہے، اس لیے ایسے موقعوں اور سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور کامیابی حاصل کریں۔ حیدرآباد ضلع میں راشن کارڈ رکھنے والوں کے لیے EKYC کا عمل 31 جولائی تک 100% مکمل کرنے کی ہدایت چیف راشننگ آفیسر راج ریڈی نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 76%
KYC کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ جن صارفین نے ابھی تک یہ عمل مکمل نہیں کیا وہ ان کے گھروں تک پہنچ کر KYC مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جمعے کے روز نامپلی میں واقع ضلع دفتر میں ضلع سول سپلائز آفیسر سرینواس، ضلع مینیجرز 9 سرکلز کے اسسٹنٹ سول سپلائز افسران، ڈپٹی تحصیلداروں اور چیکنگ انسپیکٹرز کے ساتھ KYC کے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ ابھی بھی 7,78,000 افراد کی KYC مکمل ہونا باقی ہے۔ اس سلسلے میں ہر سرکل کو سیکٹرز اور سب سیکٹرز میں تقسیم کر کے ہر سیکٹر کے لیے چیکنگ انسپیکٹرز کو انچارج مقرر کرنے اور خصوصی ٹیموں کے ذریعے یہ کام مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KT رامارو نے کہا ہے کہ اگر کانگریس کی ریونت ریڈی حکومت یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نے 70,000 ملازمتیں فراہم کی ہیں تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے سب دوش ہو جائیں گے۔ سرو نگر میں یووا سنگراما سداسو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے راہل گاندھی کی طرف سے تلنگانہ کے نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی سے متعلق کیے گئے ٹویٹ اور بیانات کا بھی حوالہ دیا۔ KTR نے کہا کہ کانگریس نے چالاکی کے ساتھ نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ڈکلریشن کے نام پر نوجوانوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ ڈکلریشن میں 24 وعدے کیے گئے لیکن ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ ملازمت مانگنے پر زہر دینے کی بات کی جاتی ہے۔ نومبر 2023 میں جاب کیلنڈر کا اعلان کیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے پہلے سال میں 2 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا۔ تمام اخبارات میں صفحے اول پر اشتہارات دیے گئے اور کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی گئی لیکن کوئی نوکریاں نہیں دی گئی۔ راہل گاندھی بھی اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ KTR نے راہل گاندھی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں محبت کی دکان کا ڈھنڈورا پیٹنے والے راہل گاندھی نے 3 سال پہلے اشوک نگر میں بے روزگار نوجوانوں سے جھوٹے وعدے کیے۔ ہمارے نوجوانوں کو تقدیر بدلنے کا وعدہ کر کے گمراہ کیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو بھی خبردار کیا کہ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని రాహుల్ గాంధీ చేసిన ట్వీట్ ఇది। ఇవాళ నేను అంటా ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ గారు, నీకు తెలుగు రాదని మాకు తెలుసు, నీకు తెలివి లేదని కూడా మాకు తెలుసు, నీకు భాష రాదు మా బాధ తెలియదు, నీకు మా భాష రాదు మా బాధ తెలియదు। అందుకే రాహుల్ గాంధీ నీకు అర్థమయ్యే భాషలోనే చెప్తా ఉన్నా, నీ భాషలో చెప్తా ఉన్నా। देश भर में मोहब्बत के दुकान के डिंडोरा पीटने वाले राहुल जी, क्या आपको याद है हैदराबाद और अशोक नगर चाय की दुकान याद है आपको? चाय पे चर्चा याद है कि नहीं? जहां आपने 3 साल पहले बेरोजगारों से झूठे कस्में आपने खाई, झूठे वादे किए, वहीं से जहां आपने एक तस्वीर लेके ट्विटर में डाल के हमारी युवा को बहकाया, तकदीर बदलने का वादा किया, जहां उन्होंने आपको पूरी तरह से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा किया। याद है वो चाय का अड्डा अशोक नगर का? मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आज इससे पहले BRS के पार्टी लीडर्स को आज सरोनगर स्टेडियम पर होने वाले युवा संग्रामा सदासू में जाने से रोक दिया गया। असेंबली में BRS पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर सविता इंद्रा रेड्डी, साबिक IPS ऑफिसर और पार्टी के सीनियर लीडर RS प्रवीण कुमार, कार्तिक रेड्डी और दूसरे लीडर्स को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। पार्टी लीडर्स ने पुलिस और हुकूमत की कार्रवाई को गैर जमहूरी करार दिया और उन्होंने कहा कि मोजिज़ हाई कोर्ट की जानिब से इजलास की इजाज़त दिए जाने के बावजूद भी उन्हें रोका जाना गैर आइनी और गैर दस्तूरी है। पार्टी कारकुनों की तरफ से नारे भी लगाए गए। BRS के MLA नवीन कुमार रेड्डी को भी शादनगर से सरूनगर नहीं जाने दिया गया, उन्हें भी रोक दिया गया। इस मौके पर धक्कम पेल की भी इत्तला मिली है। మార్నింగ్ ఏంది ఇట్లా వచ్చింది? ఇద్దరు సార్ రండి. ఏంది నేను చెప్పిన పోతున్నాను? ఎవరు చెప్పారు?
ఎవరు ఎస్బీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు చెప్పింది మా ఇన్స్పెక్టర్ మాకు చేసాం డీసీపీ గారు చెప్పారు సార్ మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు నేను మల్కాజ్గిరిలో పోలీస్ పర్మిషన్ వచ్చి మరి మీకు కావాలంటే రైటింగ్ ఇస్తానే బాబు. ఎవరు చెప్పారు మీకు? డీసీపీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది? మీరు కనుక్కోండి. నమస్కారం, నేను డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. నేను మల్కాజ్గిరి మీటింగ్కు మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్లో సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో ఉండే మీటింగ్కు ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఈరోజు మరి సైబరాబాద్ పోలీసులు ఉదయమే మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తామంటున్నారు. నిజంగా నాకైతే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. గౌరవ తెలంగాణ హైకోర్టు, అదేవిధంగా గౌరవ మల్కాజ్గిరి పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీమతి సుమతి గారు వీళ్ళందరూ ఇన్ రైటింగ్ పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మాలాంటి నాయకులను వీళ్ళందరినీ కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి గృహ నిర్బంధంలో ఉంచి ఆ మీటింగ్కు పోకూడదని ఇన్ని కుట్రలు చేస్తున్నారంటే ఇంకా తెలంగాణలో రాజ్యాంగం ఇచ్చిన జీవించే హక్కు కానీ లేకపోతే స్వేచ్ఛగా తిరిగే హక్కు ఆర్టికల్ 19 క్లాజ్ 1 క్లాజ్ ఏ క్లాజ్ బి ఈ విధంగా రాజ్యాంగం నుంచి సంక్రమించిన హక్కులకు కూడా మరి ఏమాత్రం కూడా రక్షణ లేకుండా పోయింది. మరి ఏ ముఖం పెట్టుకొని రాహుల్ గాంధీ సంవిధాన్ బచావో రాజ్యాంగాన్ని రక్షిద్దామంటున్నారు. ఆయన శిష్యుడైన రేవంత్ రెడ్డి గారు అదే రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కులను కాలరాస్తూ ఉన్నారు. ఈ పోలీస్ అధికారులకు పాపం వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. వాళ్ళ పై అధికారులు ప్రవీణ్ కుమార్ని ఆపండి అని చెప్పిండ్రు, ఆపుతా ఉన్నారు. सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म तेलुगु स्क्राइब के खिलाफ वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली से मुताल्लिक़ तफसीलात शाये करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्ज़ाम है कि इस खबर की इशाअत से वज़ीर आला की सिक्योरिटी मुतासिर हुई। 14 जुलाई को खैरताबाद पुलिस स्टेशन में वज़ीर आला के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर KB फ्रैंकलिन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। शिकायत के मुताबिक 13 जुलाई को वज़ीर आला के प्राइवेट सेक्रेटरी की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी महकमों और सिक्योरिटी इदारों को खुफिया वायरलेस पैगाम भेजा गया था, जिसमें वज़ीर आला के नई दिल्ली के सरकारी दौरे का मिनट टू मिनट प्रोग्राम, Z+ सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मालूमात, सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का सरकारी मोबाइल नंबर और हंगामी सूरत हाल के लिए चीफ मिनिस्टर का ब्लड ग्रुप शामिल था। शिकायत में कहा गया है कि यही खुफिया दस्तावेज बाद में बगैर इजाज़त तेलुगु स्क्राइब की जानिब से सोशल मीडिया पर शाया कर दी गई, जिसके नतीजे में हसास सिक्योरिटी मालूमात आम लोगों तक पहुंच गए। शिकायत कुंदा ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि खुफिया दस्तावेज या तो गैर मजाज रसाई के जरिए हासिल की गई या फिर सरकारी निज़ाम के अंदर से किसी ने गैर कानूनी तौर पर फराहम की। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए और इन तमाम अफराद की निशानदेही की जाए जो इस खुफिया मालूमात के अफशा होने में मुलविस हैं। तेलुगु स्क्राइब ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंजिया अंदाज में लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, रेवंत रेड्डी ने तेलुगु स्क्राइब को एक और तमगा दिया है। दिल्ली के दौरों की गिनती करने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शायद रेवंत रेड्डी मुल्क के पहले ऐसे वज़ीर आला हैं जिन्होंने अपने दौरों पर खबर लिखने की वजह से किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मुतनाज़ा पोस्ट में दावा किया गया था कि 13 जुलाई को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली का अपना 73वां दौरा करेंगे। हाइड्रा ने एक दिन में बड़े पैमाने पर गैर मिजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30,000 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी को बाजियाब किया है। बताया गया है कि रंगारेड्डी और मेडचल मल्काजगिरी के अजला में 840 एकड़ अराजी को बाजियाब किया गया है, जबकि शमशाबाद में 650 और कंटोनमेंट में 106, रायदुर्ग में 84 एकड़ अराजी बाजियाब करवाई गई है। इस अराजी की जुमला मालियत 30,000 करोड़ रुपए बताई गई है।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सरूरनगर स्टेडियम में 18 जुलाई को होने वाली यूथ कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालने और बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ को दबाने की तमाम साजिश नाकाम हो गई। कांग्रेस हुकूमत ने जलसे आम की इजाज़त नहीं दी, ताहम हाई कोर्ट ने जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करके इजाज़त दी है। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलंगाना के नौजवानों, तुलबा और ख़वातीन से हफ्ते को सुबह 10 बजे सरूरनगर स्टेडियम पहुंचने की अपील की और कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान नौजवानों से किए गए वादों जैसे मुलाजिमतों की फरहमी, बेरोजगारी भत्ते को पूरा ना करके धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जितनी रुकावटें खड़ी कर रही है, बीआरएस बेरोजगार नौजवानों के हुकूक के लिए जंग जारी रखेगी। इस जलसे के जरिए रेवंत रेड्डी हुकूमत के फरेब का पर्दाफाश करके उसे झुकने पर मजबूर कर देगी। बीआरएस ने इस एहतजाजी जलसे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बीआरएस के 18 जुलाई को सरूरनगर स्टेडियम में जलसे आम की पुलिस से इजाज़त तलब की थी, लेकिन लम्हे आखिर में पुलिस ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिस पर बीआरएस ने हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दलील पेश की। इस कॉन्फ्रेंस से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है, ताहम हाई कोर्ट ने मशरूत इजाज़त के साथ बीआरएस को जलसा मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील में शब रोज़ मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाके अफजल नगर में जारी सड़क के कामों का तफसीली मुआयना किया। अलावाजी वहाँ आवाम की जानिब से सीवरेज लाइन और बरक़ी मसाइल के सिलसिले में की गई शिकायत का जायज़ा भी लिया। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली के हमरा जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन के सत्यनारायण के अलावा वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के आला अहदेदार भी मौजूद थे। अलावाजी मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में SIR फार्म्स खानापुरी की रहनुमाई के लिए इक़दामात करने के सिलसिले में भी GHMC अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर GHMC जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन के सत्यनारायण, साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अभी इसकी पेंडिंग फॉर्म अभी तक क्यों नहीं करे? अभी नहीं आ रही ना सर, वो लोग कॉल भी कर रहे हैं, वो थोड़ा पे नहीं भी शिफ्टेड होगा। अभी एड्रेस लेके आए थे, पूरा करते सारे खाली आधार कार्ड है, नंबर अपडेट नहीं है। कल तक का बोलोगे? कितने हुए आपको? मेडिकल इंट्रेंस इम्तिहान नीट UG मुकर्रर में 2,07,000 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। असल में ये इम्तिहान 3 मई को हुआ था, लेकिन पेपर लीक का इल्ज़ाम लगने के बाद इसे मनसूख कर दिया गया था। 21 जून को दोबारा ये इम्तिहान लिया गया था। 21 जून को 19,99,895 उम्मीदवार इम्तिहान लिखने आए, जबकि 3 मई को ये तादाद 22,05,000 थी। सरकारी आदाद शुमार में ये बात बताई गई है। फलकनुमा जूनियर कॉलेज जंगमेट एरिया हॉस्पिटल से मुत्तसिल बोरिंग की खुदवाई से हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि पानी के हुसूल के लिए मुसलसिल खुदवाई हो रही है। गर्द गुबार की वजह से हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मरीजों और मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से सिलसिले में कार्रवाई की अपील की है।
ہیج فاسٹ اور فوڈ سیفٹی کی ٹیموں کا غیر معیاری اور ناقص غذائی اشیاء کی تیاری میں ملوث ریسٹورینٹس اور فاسٹ فوڈ سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. چندائیں گٹیں واقع المدینہ عمر چائنیز فاسٹ فوڈ سینٹر کی بھی جانچ کی گئی. بتایا گیا ہے کہ 2 کیسز بھی درج کیے گئے ہیں اور 3 افراد کو تحویل میں بھی لیا گیا ہے. ایچ فاسٹ کے مطابق انتہائی ناقص اور غیر معیاری ماحول میں پکوان کیا جا رہا تھا. یہ بتایا گیا ہے کہ ناقص تیل، مصنوعی فوڈ کلر کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا. فاسٹ فوڈ سینٹر میں پیسٹ کنٹرول کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا. 20 لیٹر دوبارہ استعمال ہوا تیل، 10 لیٹر تازہ تیل، 40 کلو فرائی چکن، 40 کلو کلر لگا ہوا چکن اور دوسرا سامان بھی ضبط کیا گیا. बिल्ली को हटाओ, ये बिल्ली को हटाओ. लेकिन अभी देख सर डिपार्टमेंट आपका ट्रांसपोर्ट सर. سعودی عرب میں ہندوستانی تارکین وطن پر مشتمل کمیونٹی نے سبدوش ہونے والے ہندوستانی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان کے لیے ایک الوداعی تقریب کا انعقاد کیا، جو مملکت میں بحیثیت سفیر اپنی میعاد مکمل کرنے کے بعد نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے دفتر میں واپس آ رہے ہیں. اس ایونٹ کا اہتمام آل انڈیا اسٹیئرنگ کمیٹی نے کیا تھا اور جمعے کی شام کو ریاض کے اولایا میں واقع ہالیڈے ان القصر ہوٹل میں منعقد کیا گیا تھا. روبی نیوز کے اوورسیز کرسپونڈنٹ باسط ابو معاذ کے مطابق سفیر ہند کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیے گئے اس فیئر ویل ایونٹ میں کمیونٹی لیڈرز، سماجی کارکنوں، رضاکارانہ گروپوں کے نمائندوں اور مختلف ہندوستانی ریاستوں سے وابستہ تارکین وطن پر مشتمل علاقائی انجمنوں نے شرکت کی. اپنے الوداعی خطاب میں ڈاکٹر خان نے سعودی عرب میں ان کے قیام کے دوران ہندوستانی برادری کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے سعودی عرب میں ہندوستانی تارکین وطن کے رضاکارانہ کاموں اور مملکت میں ہندوستانی ثقافت کو فروغ دینے کی ان کی کوششوں کی ستائش بھی کی. انہوں نے ہندوستان سعودی عرب تعلقات کو مضبوط بنانے میں تارکین وطن کے کردار پر بھی روشنی ڈالی اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بڑھاوا دینے میں ہندوستانی کاروباری برادری کے تعاون کی بھی ستائش کی. ڈاکٹر خان نے کمیونٹی کے ارکان کو یقین دلایا کہ ہندوستانی سفارت خانہ سعودی عرب میں ہندوستانی شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون جاری رکھے گا. اس موقع پر ڈپٹی چیف آف مشن ابو میتھین جارج اور آل انڈیا اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبران شہاب کتکڑ، نیاس احمد، مصباح العارفین، کے ایم کنکالال، محمد مبین، ریول انتونی، محمد جبار، غلام خان، سنتوش شیٹی اور انور خورشید کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. پروگرام کا آغاز کنوینر محمد زیغم خان کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا اور عبدالاحد صدیقی کے شکریہ کلمات پر اختتام پذیر ہوا.
انعام اللہ بیگ نے تقریب کی نظامت کی، جبکہ احمد امتیاز اور سلیم ماہی نے سفیر کے اعزاز میں معززین اور تنظیم کے نمائندوں کو اسٹیج پر مدعو کیا۔ توقع ہے کہ ڈاکٹر خان اس ماہ کے آخری ہفتے میں ملک واپس ہوں گے، جبکہ مسٹر وپل جو اس وقت خلیجی ملک قطر میں ہندوستان کے سفیر ہیں، ان کو سعودی عرب کا سفیر مقرر کیا گیا ہے اور توقع ہے کہ وہ اگست کے وسط تک ریاض میں چارج سنبھالیں گے۔ With every member of the Indian community. From the very beginning, I believed that the embassy should not be confined within its walls. It should be present wherever Indians live, work, study and contribute. We wanted the embassy to be accessible, responsive and compassionate. Countless volunteers work selflessly alongside the embassy, whether assisting fellow Indians in distress, supporting counselor camps, organizing welfare initiatives, facilitating Hajj operations, conducting blood donation drives, or helping during cultural and national events. They have always been ready to serve. They have never sought recognition. Their greatest reward has been the opportunity to help others. To every volunteer present here this evening, I offer my heartfelt appreciation. Those journeys remain among my most cherished memories. Everywhere I went, I met hardworking Indians making our country proud, and I experienced the warmth, generosity, and hospitality of the Saudi people. What impressed me most was the immense goodwill that exists for India and the deep respect enjoyed by the Indian community. Whether in major cities or remote regions, I saw Indians valued for their honesty, dedication, professionalism, and positive contribution to the Saudi society. It filled me with immense pride to witness how our community has become a trusted bridge between our two countries. Friends, a community is not defined only educational, literary, sports, youth and community initiatives across the kingdom. These occasions were not merely events on a calendar. They were opportunities to bring Indians together, celebrate our heritage and strengthen the bonds that unite us. Among these initiatives, Pravasi Parichaya holds a very special place in my heart. It has grown into a unique platform where Indians from every state and union territory proudly showcase their culture, traditions, cuisine, music, dance, handicrafts, so generously extended to me. آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ نیٹ میں معیاری رینک حاصل کرنے والے گروکل طلبہ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، ریونت ریڈی نے پیش کی تہنیت۔ تلنگانہ میں SIR ڈیجیٹلائزیشن کا عمل 60% مکمل، چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کا بیان۔ تلنگانہ میں ٹرانسپورٹ قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کریک ڈاؤن، اوور لوڈ اور ٹیکس نہ دہندہ گاڑیاں ہوں گی ضبط۔ راہل گاندھی اور تلنگانہ کانگریس نے ملازمتوں کی فراہمی اور یوتھ ڈکلیریشن کے نام پر نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے، یوا سنگراما سداسو سے KTR کا خطاب۔ حیدرآباد ضلع میں راشن کارڈ رکھنے والے EKYC کا عمل 31 جولائی تک 100% مکمل کریں، چیف راشننگ آفیسر راج ریڈی نے دی ہدایت۔ ریونت ریڈی کے دہلی کے دورے کے منٹ ٹو منٹ پروگرام کا افشان، نیوز پلیٹ فارم کے خلاف کیس درج۔ ہائی کورٹ نے BRS کی جانب سے 18 جولائی کو سرور نگر اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے یوتھ کانفرنس کی دی اجازت، کارگزار صدر KTR نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا کیا خیر مقدم۔
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں مصروف، SIR کے عمل پر عوام کی رہنمائی بھی جاری۔ نیٹ ری ایگزام میں امیدواروں کی حاضری کم، سرکاری اعداد و شمار جاری۔ غیر معیاری اور ناقص غذائی اشیاء کی تیاری کے خلاف ایچ فاسٹ اور فوڈ سیفٹی کا کریک ڈاؤن جاری۔ چندرائن گٹے میں فاسٹ فوڈ سینٹر پر دھاوا، بھاری مقدار میں مرغی کا گوشت اور تیل ضبط۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔